Alright, praise the Lord, welcome all to this place. Selamat datang semuanya di tempat I ini. just want to welcome our sister ini, Sonia. Boleh berdiri sebentar. Selamat datang untuk saudari Tepuk tangan kita, untuk Sonia Sonia. yang datang dari Austin. Thank you, you may be seated. Thank you, this is our sister, just internship ya kalau salah. Saudari kita ini baru datang internship. Welcome to this place. Selamat datang. Couple days ago was a historical moment in our country. 2 hari yang lalu adalah satu hari sejarah di negara kita. Because I think we had for the first time a good election. Karena kita melakukan satu pemilu yang baik. But right now there's still a little bit of problem. I think sekarang saya rasa masih ada masalah di sana. Because they are still debating between the quick count and the real count. Jadi karena masih ada perbedaan antara penghitungan yang cepat atau dari sensus maupun dari hasil yang keluar. So very funny because both of them claim they are the winners. Sangat lucu karena dua-dua dari kubu pemilu itu dua-duanya mengaku pemenang. It never happened in the history. Nggak pernah terjadi dalam sejarah. But we just pray. Tapi kita berdoa. God's will be done. Amen. God's will be done for our country. Kehendak Allah yang akan terjadi. I just got an email here about saya mendapatkan email some instruction. Ada satu petunjuk that is kind of particular, I think. Secara khusus. I want to read for you Saya mau about bacakan the instruction of the election. Bagaimana kita instruksinya untuk pemilu. But unfortunately, tapi kurang beruntungnya, this instruction is not in English. Bukan dalam bahasa Inggris. And it's not in Indonesian. Bukan juga dalam bahasa Indonesia. So I apologize. Jadi sorry. For those of you. Jadi bagi kita that do not understand. Yang nggak ngerti. This is in the heavenly language. Ini dalam bahasa sorgawi. It's called the Javanese. Artinya bahasa Jawa. Yesterday my wife told me. Kemarin istri saya bilang kepada saya. She's been here more than 20 years in the US. Dia sudah 20 tahun di Amerika. Her English improving a little bit. Inggrisnya maju sedikit. Her Indonesian getting a little bit worse. Bahasa Indonesianya makin jelek. But her Javanese improving a lot. Tapi bahasa Jawanya makin bagus. Especially this church. Khususnya karena di gereja ini. So this is the instruction. Jadi ini adalah petunjuknya untuk ikut pemilu. Pengumuman penting sosialisasi KPU 9 Juli 2014. This is the instruction from the election bodies in Indonesia. Waconen sedelok sing durung tau nyoblos. Iki cara-carane ben ora kliru. Sadurunge budal nang TPS adus dhisik. Ben ketok boys. Yang perlu sungkem karo wong tuwa, ra usah ngadakno pengajian kaya karo budal kaji wae. I don't think she can translate. Teko TPS antri sik ora usah uyel-uyelan kaya antri sakat. Lungguh sing apik, sing lanang lungguh biasa wae. Ora usah mentingkrang. Mbok kira warung sego kucing apa? Sing wedok lungguh ora usah mengkoko apa maneh petang nang kono. Siang ra pantes babar blas. Ijolno surat pemberitahuan sing saka KKPS diijolno karo surat suara. Ojo kliru gowo surat gaden, mbok gowo. Nek wis oleh surat suara ndang mlebu nang bilik kamar nggo nyoblos. Bukan dhisik ra usah galau. Buka surate coblosen sakarepmu. Nek nyoblos biasa ya ora usah karo mendesah kaya mengharap apa wae. Nek wis nyoblos lempiten kaya asale aja mbok untel-untel. Engko mbok kira bungkus kacang terus lebono nang kotak suara. Mlakumu biasa wae ora usah kaya artis papan atas. Nek wis celupno salah satu drijimu nang tinta sing wis disediakno petugase. Cukup driji wae aja liyane sing dicelupno apa maneh mbok nganggo raup tintane larang.
Bar ngono ndang muli wis ra usah bengok-bengok yen wis bar nyoblos, ra usah foto-fotoan ngisi-ngisini. Tekan omah sujud syukur mergo dino Rebo prei. Sorry for the English translation because it is in a Indonesian dialect. Even I don't know what's the meaning. It's heavenly language. All in heaven we will speak to understand about Japanese. It's in a dialect in Japanese. So I hope. Oh, where's my IT guy? Can somebody help to install the computer? Enggak, Chris mana Chris? Atau mungkin Tony bisa bantu pasang komputer. I don't know how many of you nyoblos Berapa banyak daripada kita ikut nyoblos? Ada cuma satu orang, 2, 3, cuma 3. Iya. Yeah, I myself didn't do it too. Saya juga nggak pilih. Because I didn't receive the letter. Saya nggak terima suratnya. But it's okay, I'll pray anyway. Tapi saya berdoa, saya tetap berdoa. So the right person will win. Biar orang yang benar yang menang. Want to show you a video here? Saya mau berikan satu video. This is about a movement. Ini tentang satu gerakan that is happening in the United States. yang terjadi di Amerika. It first happened in Portland. Ini mulai terjadinya di kota Portland. How many of you know Portland? Berapa banyak dari kita Oregon. tahu Portland? In Oregon. Oregon. Not Portland, Maine, but Portland, Oregon. There was this is the movement was started by the evangelist Luis Palau. Oleh Luis Palau, salah satu evangelis. He's a big evangelist. Dia adalah seorang evangelis yang besar. He's like a Billy Graham in America. Dia kelasnya seperti Billy Graham. But he's in America Latin. Tapi dia di Amerika Selatan. And now he live in Portland. Nah, sekarang dia tinggal di kota Portland. And he organized a movement. Dan dia memulai satu gerakan to serve the city of Portland. Untuk melayani kota Portland. And then to declare the gospel also. Dan untuk memberitakan Injil di kota itu. Next year, 2015, di tahun 2015 tahun depan, we will do the same thing in New York. Kita akan juga lakukan hal yang sama di kota It's New going to York. be a big event. Akan satu event yang besar. So I just want to let you know about it. Jadi saya mau kasih tahu saudara karena I'm going to be part of it. Saya akan ikut ambil bagian di dalamnya. And anybody interested, you can join me as well. Dan sekalian yang kita yang tertarik juga boleh ikut ambil bagian. I don't know. Can we have the sound also, please? Thank you, Brother Chris. How many of you have been to Portland? Berapa banyak kita sudah pernah ke Portland? Can you have the sound? Ada 20.000
sukarelawan akan membantu sama-sama dalam event ini, dalam acara ini. Acara ini juga akan tahun depan juga akan jadi di New York. In the last 5 years or so, there's been a unique coming together of churches by the hundreds with city leaders like Mayor Adams and others, and even the corporate community to say, what does it look like if we're working together for seeking the peace and prosperity of Portland? I really come to appreciate the sincerity and interest in just being partners on improving people's lives and improving the churches exist, and it has definitely improved people's lives, and it has definitely improved the city of Portland because juga seluruh rakyat atau seluruh penduduk di Portland benefit every time they see a caring adult in their lives. Every time they see a church deliver berkat bahwa orang-orang Kristen, orang gereja dalam gereja membawakan satu dampak. Isn't just about talking. Jadi bukan hanya really about berbicara, tapi bertindak. Bukan hanya ngomong saja. I think I love Portland because it is so unchurched, and therefore it creates this context for us to have to think different and study the word differently. Kita berpikir secara berbeda. I think it forces us to be mendorong to be different about how we live out our faith. Menjadi berbeda, melihat dengan perspektif yang berbeda akan iman kita. Civic leadership in the faith community has multiplied the impact in some amazing ways. There are needs out there in the community, and trying to meet those that can provide those needs with those that have the needs is something that Seasons of Service does really well. Yang kita bisa ambil bagian dan melayani dengan baik. One of the scriptures that has been central in the Portland story has been Jeremiah 29, where the prophet says, "Seek the peace and prosperity of the city where I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper." And we are called to actively partner with the living God and work for Shalom, to follow Jesus onto the streets of the city and join Him as we work for the peace. Bekerja sama dalam membangun damai sejahtera di tempat di mana kita ditempatkan. Okay, so if any one of you interested, let me know. We have a couple events going on this year. Tahun ini ada 2 event. Kalau saudara tertarik boleh ikut bergabung. In October there is going to be called a Movement Day. Di bulan Oktober ada yang disebut suatu gerakan, event gerakan atau satu pemulaian. Yeah. It's led by Dr. McPeer. Akan dipimpin oleh Dr. McPeer. Usually more than 1,000 pastors and leaders will come to New York. Biasanya sekitar 1,000 pastor dan pemimpin-pemimpin datang ke New York. And we will talk about how to spread the gospel movement in the big cities. Dan kita akan membicarakan bagaimana menyebarkan Injil Kerajaan Allah ini di kota-kota. From many different levels. Dan dengan level yang berbeda-beda. If you're interested, you can join. Kalau saudara tertarik, saudara berikut. It's a one-day event in Midtown Manhattan. Itu adanya di Midtown di Manhattan, 1 hari. I believe we don't want to miss the movement that God is doing in our city. Saya percaya bahwa kita tidak mau kelewatan untuk ikuti gerakan yang Allah sedang kerjakan. All right, let's pray. Father, we thank you for the opportunity to be involved in New York. Tuhan, terima kasih atas kesempatan di mana kami boleh ambil bagian dalam gerakan-Mu di New York. Because you put us here, karena Engkau tempatkan kami di sini. And we are also responsible. Dan kami juga bertanggung jawab to pray for the city. Untuk berdoa buat kota ini. Help us, Lord. Tolong kami ya Tuhan. To bring the gospel. Untuk membawakan Injil Kerajaan-Mu into every aspect. Dalam setiap aspek of life in our city. Dalam kehidupan di kota kami ini. And now we want to hear your word. Dan sekarang kami mendengarkan firman-Mu. Bless our heart.
berkati hati kami. So Holy Spirit can speak Sehingga Roh Kudus bisa berbicara and focus our mind dan bisa membuat kami berpikiran yang fokus to understand your will. untuk mengerti akan kehendak-Mu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Let's read it together in English. Mari kita baca ayat yang tertulis ini adalah ayat firman Tuhan. Just read it in English. Okay? As iron sharpens iron, so one person sharpens another. How many of you know where this verse come from? Berapa banyak yang tahu ayat ini diambil dari mana? Nobody. How many of you ever heard this verse? Loh, gak ada yang pernah dengar ayat ini. Can you read in Indonesian? Proverbs 27:17. Dari Amsal 27 ayat yang ke-19. 17. Oh, 17. 27 yang ke-17 saya akan bacakan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amen. As iron sharpens iron, so one person sharpens another. Jadi firman Tuhan berkata itu seperti besi menajamkan besi, demikian juga orang atau sesama itu saling menajamkan sesamanya. A sharpened knife is more effective to be used. Besi yang tajam itu lebih efektif kalau digunakan. So God compares iron to people. Jadi Allah membandingkan besi itu kepada orang. If irons can be sharpened, a person can be sharpened as well. Kalau besi atau pisau itu bisa ditajamkan, demikian pula orang juga bisa ditajamkan. How many of you wants to be sharpened? Berapa banyak daripada kita mau ditajamkan, Tuhan? When you become sharpened, kalau saudara itu tajam, you will become smart. Saudara akan menjadi cerdas, fokus, energetic, dan saudara memiliki energi. You will accomplish a lot of things. Saudara bisa menyelesaikan banyak hal. You want to be sharpened. Saudara mau menjadi tajam. Amin. Amin. As iron sharpens irons, one person sharpens another. Seperti besi menajamkan besi, demikian juga orang menajamkan sesamanya. The tougher the material, the longer it takes to sharpen it. Kalau bahannya itu semakin keras, itu semakin lama untuk perlu ditajamkannya. The more stubborn the person, semakin keras kepala orangnya, the harder the process. Lebih keras prosesnya, lebih susah prosesnya. How many of you are stubborn here? Berapa banyak daripada kita keras kepala di tempat ini? Oh, yes, couple of honest people. Ada beberapa yang jujur. The more stubborn the person, the harder the friction. Semakin keras kepala orang itu, semakin banyak gesekan. No wonder people with stubborn mind, makanya orang-orang yang keras kepala always have problem with other people. Selalu punya masalah dengan orang lain. Because there's always in friction. Karena terus ada gesekan. I read for two commentaries here. Saya baca dua komentari dari Alkitab. The first one is Barnes Notes. Dari orang namanya Barnes. He says that this verse talking about two minds acting on each other. Dia berkata bahwa firman ini sebenarnya berbicara tentang dua pikiran atau dua individu cara berpikir antara satu dengan yang lain. So when two minds are talking to each other, so waktu dua orang atau dua individu atau pikiran berbicara satu sama lain, we are sharpening one another. Kita sedang menajamkan satu sama lain. This is usually happen. Ini biasanya terjadi in Bible study, khususnya dalam saudara sedang belajar Alkitab bersama-sama. In pop class, mungkin di dalam kelas pop. In discipleship, waktu dalam pemuritan, kelas pemuritan. We're sharpening one another. Kita biasanya menajamkan satu sama lain. You want to be sharp? Saudara mau menjadi tajam? Go to the Bible study. Saudara pergi ke dalam Bible study atau so your mind will be sharp. Pelajaran Alkitab sehingga pikiran saudara menjadi tajam. Because when you read a verse, sebab waktu saudara mulai membaca firman Allah, and then somebody else will comment upon the verse. Ayat-ayat dan orang mulai memberikan komentar pada ayat itu. And somebody else will give another comment. Dan orang lain memberikan komen yang lain. Another person will give his opinion. Dan satu orang lagi memberikan pendapatnya. Then that verse become very sharp. Dan sehingga ayat itu menjadi sangat tajam. It very easy to understand. Sehingga menjadi sangat mudah untuk dicerna atau But when you read it by yourself, tapi waktu engkau hanya baca sendirian, maybe it's hard to understand it. Mungkin sulit untuk mengerti. So
That's the first idea of sharpening one another. Jadi ini adalah satu kunci atau satu poin mengenai ayat ini, yaitu menajamkan satu sama lain. Now the other idea, dan kedua atau terjemahan yang lain, is about two people adalah tentang dua orang quarreling with each other. Yang berargumen satu sama lain. Argumentation. Adanya argumen satu sama lain. So there is a friction. Jadi ada gesekan-gesekan. And that will also sharpen one another. Itu juga bisa menajamkan satu sama lain. In the NIV version, dalam kitab bahasa Inggris NIV, it says sharpen iron. Dikatakan bahwa besi menajamkan besi. So a man sharpen the countenance of his friend. Itu dikatakan bahwa makanya orang itu menajamkan mukanya atau rupanya daripada orang lain. So the countenance of your face. Jadi seperti raut mukanya. You become sharp. Sehingga menjadi tajam. You become more beautiful. Menjadi lebih cantik. More handsome. Lebih ganteng. How many of you like that? Siapa yang mau? Nobody? I like it. You like it? Yeah. You become sharp person. Saudara menjadi orang-orang yang tajam, orang-orang yang cerah. It means you don't have to translate this as a little bit high. It's quickening his ingenuity and leaven his affection, strengthen his judgment, excites him to virtuous and useful action, and make him in all respect a better man. Just in short, you're getting better. Saudara menjadi lebih baik pokoknya. How many of you know this show? Berapa yang lift up your hands? Nobody? I'm just myself here, I think. Some people. Saudara tahu ini gambar apa ini adalah? Do you know that guy in the middle? Saudara tahu siapa yang di tengah itu? Hah? Chef? Chef Ramsay. Yeah, a lot of people know that, right? Dia adalah dari TV, di TV. It's okay, it's not a sin to watch this. Gak dosa untuk nonton filmnya. I know the name is a little bit scary. Saya tahu namanya cukup menakutkan. It's called Hell's Kitchen. Hell's Kitchen namanya TV serinya. I don't watch it every day. Saya nggak nonton setiap hari. But I like cooking channel too. Tapi saya suka lihat TV-TV yang tentang masak-memasak. I don't know why. Saya nggak tahu kenapa. I'm not a good cook. Saya bukan seorang tukang masak yang baik. My specialty saya is to cook the leftovers. Ya, biasanya untuk masak yang makanan sisa. If there's some leftovers in the fridge, kalau ada makanan sisa di kulkas, and I have an idea, dan saya punya ide, I want to cook this with this. Saya mau masak sisa makanan ini dengan bahan yang lain. This vegetable become something like this. Dan ini sayur ini jadi yang lain. And then try to mix with some sauce. Kita campur dengan saus. And then I don't know how it will be. Saya juga nggak tahu rasanya kayak apa. It's always an experiment. Tapi biasanya itu eksperimen. And then my family become dan keluarga saya jadi yang tukang cobanya. If they eat it, that means it's good. Mereka makan. Kalau if not, then I'll eat it. Kalau nggak enak ya saya yang makan. But it's fun. Tapi senang juga. How many of you like cooking? Siapa yang banyak suka masak di tempat ini? Again, only 2 people. Hanya 2 orang ya. Okay. Cooking is fun. Masak itu senang sekali. When you stress out, saudara bisa lepaskan stres. Go buy something di supermarket. Saudara pergi ke supermarket beli barang. Masak. Kalau saudara stres, saudara beli ke supermarket dan masak. It's releasing your stress. Itu bisa lepaskan stres saudara. But my wife become more stressful after that. Tapi istri saya biasanya lebih stres. Because the kitchen will become dirty. Karena dapurnya jadi kotor. I like to cook with oil. Saya biasanya masak dengan minyak. So I like to watch this show. Jadi saya suka nonton TV show ini. His name is Chef Gordon Ramsay. Dia namanya Chef Gordon Ramsay. Why I put this picture here? Kenapa saya taruh gambar dia di sini? About I think yesterday or 2 days ago, I watched one of the episode. 2 hari yang lalu saya nonton episodenya. It end up with at that episode the show was usually with a lot of people that trying to win the competition. Biasanya dalam episode yang saya nonton itu biasanya mereka coba menang untuk kompetisinya. But during that time it's only 5 people, 5 chefs left. Itu tapi tinggal cuma 5 tukang masak. Very tough competition. Suatu kompetisi yang very fierce competition. Yang sangat
keras sekali, sangat. And you know Chef Ramsay, right? Dan saudara tahu Chef Ramsay ini? What is his character? Karakternya bagaimana? Huh? What is he famous for? Dia terkenalnya apa? Mean. Dia itu kejam. F-word. Apa lagi? Suka keluar kata-kata kotor. Very tough and strict. Dia begitu keras orang. Now in this episode, dalam episode yang saya tonton these ini, 5 chefs, 5 chef ini are challenged, ditantang to serve the whole restaurant untuk melayani seluruh restoran in very quick and very professional manner. Dan mesti yang cepat tapi juga profesional. They are under a lot of stress. Mereka diberikan tekanan yang keras, He kept yelling and yelling to those people. Dia terus teriakin mereka. And then finally one of the lady, dan akhirnya salah satu daripada perempuan, she couldn't stand it. Dia nggak tahan. And then she said that I've been doing the right thing. Dia bilang saya udah lakukan yang benar semuanya. But Chef Ramsay said no, I said do this and do this and do this. Tapi Chef Ramsay-nya bilang saya lakukan ini. The lady said no, I am doing this. Tapi wanita itu berkata, enggak, saya tetap melakukan yang saya mau. And she was yelling too to dan dia Chef juga Ramsay. teriak juga kepada Chef Ramsay. And they kept yelling with each other. Mereka berdua teriak-teriakan satu sama. And the whole restaurant watching them. Dan seluruh restoran ngeliatin mereka. And finally this lady couldn't stand it. Akhirnya wanita ini nggak bisa tahan. And then she left. Dan dia meninggalkan dapur. Took off the aprons. Dia angkat topi and masaknya. She went into her room. Dan dia pergi ke ruangan dia. And she's packing her stuff. Dan dia mau pulang, dia packing mau pulang. But during that moment, tapi waktu itu, somebody came and remind her. Dan ada orang datang ingetin dia. Why you quit? Kalau engkau berhenti, you've been competing long enough to get into this stage. Kamu sudah sampai di level ini cukup lama. But then now you quit. Tapi sekarang kau berhenti. It's not Chef Ramsay told her to quit. Bukannya Chef Ramsay yang suruh dia berhenti. But she quit with her own decision. Tapi dia yang dengan keputusan sendiri mau berhenti. And then she was thinking about it. Dan dia mulai pikir-pikir lagi. And then she started to realize. Dan dia mulai sadari. It's actually her mistake. Mungkin itu adalah salahnya dia. Dia sadar bahwa itu salahnya dia. She doesn't keep a good attitude. Dia nggak bertindak dengan tindakan yang benar. Chef Ramsay tried to teach her something. Chefnya atau kepala chefnya itu coba ngajarin dia. Chef Ramsay did it on a purpose to give her pressure. Tujuannya memberi dia tekanan, sebenarnya tujuan yang baik. So to build them into champions. Untuk membentuk mereka jadi pemenang-pemenang. Because good chef must be able to live under pressure. Karena kalau kepala tukang masak itu perlu bisa menghandle tekanan yang berat. And then she realized. Dan dia sadar. Before that, sebelum Chef Ramsay give her already a lot of compliments. Chefnya udah kasih dia sebenarnya banyak pujian. This chef, even though he is mean, walaupun Chef Ramsay ini orang yang kasar atau kejam, but actually his heart is trying to build people's life. Tapi sebenarnya hatinya adalah untuk membangun orang-orang ini. And then she cried. Dan dia nangis. And then she doesn't know what to do. Dan dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. She was embarrassed to go back. Dia malu untuk kembali ke dapur. But she regretted her decision. Dia nyesel keputusan. How many? Sometimes we are in that situation. Berapa banyak dari kita sering dalam situasi seperti we regret what we did. Kita nyesel apa yang sudah kita lakukan. Sharons. Besi menajamkan besi. It's an event when it creates heat and fire. Itu adalah seperti satu keadaan di mana ada panas dan ada api. But the Lord already reminds us in this verse. Tapi Allah sudah mengingatkan kita dengan ayat ini. That's the way we grow up. Itu adalah bagaimana kita bisa bertumbuh. There is no other way. Tidak ada cara yang lain. 2 Timothy says, you therefore. 2 Timothy juga berkata bahwa karena itu, you must endure hardship. Saudara, kita harus melewati kesusahan as a good soldier of Jesus Christ. Sebagai tentara-tentara Kristus. Everybody will go through hardship. Semua orang akan mengalami masa susah. It just depends on whether you can handle it or not. Cuma tergantung daripada kita itu bisa lewati apa tidak. 2 Timothy 4. 2 Timotius pasal yang keempat. It says, but you. Dikatakan tapi engkau keep your head in all situations.
berdirilah teguh dalam segala sesuatu. Endure hardship. Dalam kesusahan. Do the work of evangelist. Dan lakukanlah pengabaran Injil. Discharge all the duties of your ministry. Dan lakukanlah semua tugas-tugasmu. So sometimes something's not good happening to us. Mungkin seringkali bahwa banyak hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita. But we understand the purpose. Tapi kita mengerti tujuannya. We will not run away from it. Kita tidak akan lari daripadanya. Proverbs 27:5. Dari Amsal 27 ayat yang kelima. Better is open rebuke. Lebih baik adalah teguran yang terbuka atau langsung ditegur. Than love that is concealed. Daripada kasih tapi yang tidak terbuka. So when you receive a rebuke, jadi waktu saudara itu ditegur oleh orang lain, you give thanks. Saudara harus bersyukur, berterima kasih. Because maybe that person love you. Artinya bahwa orang itu mengasihi saudara. So Chef Ramsay, even though he's tough, jadi itu kepala Chef Ramsay itu walaupun dia orang yang kejam atau keras, but actually he loved them. Tapi sebenarnya dia mengasihi mereka. He want to build their lives. Dia mau bangun karakter mereka, hidup mereka. The question is this. Pertanyaannya adalah ini. Who is your sharpening tool? Siapa yang bagi-bagi diri saudara secara pribadi yang menajamkan diri saudara? Who is your sharpening tool? Siapa yang dalam hidup saudara itu menajamkan diri saudara? God puts people around our life. Allah menempatkan orang-orang khusus dalam lingkungan atau dalam sekeliling kita to sharpen one another. Untuk saling menajamkan. So somebody is sharpening your life. Jadi ada orang-orang di sekitar saudara yang tujuannya untuk menajamkan saudara. If not, kalau tidak, then maybe we're in the wrong place. Mungkin kalau tidak, mungkin kita ada di tempat yang salah. Because God created people to shape people. Karena Allah menciptakan manusia untuk saling menajamkan satu sama lain. So when somebody say something, jadi waktu orang lain berbicara that hurt your heart, yang menusuk atau menegur saudara, hati saudara, do not be quick. Jangan cepat-cepat to say that you hate that person. Jangan cepat-cepat berkata bahwa saudara benci atau kesel sama orang itu. Because that will be useful. Karena seringkali itu menjadi berguna. Somebody should challenge your emotion. Saudara, perlu ada orang-orang yang mengkoreksi emosi saudara. Somebody who will criticize your action. Saudara, ada orang-orang yang mengkritik tindakan-tindakan saudara. Somebody will pull you from destructive habits. Untuk membawa saudara dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Who are they? Siapa mereka in your life? Dalam kehidupan saudara. Sometimes seringkali we don't welcome them. Biasanya kita nggak suka orang-orang seperti itu. Because we don't like correction. Karena kita nggak suka ditegur. But correction is important. Tapi teguran itu sebenarnya penting. To keep us straight. Untuk kita itu bisa menjadi lebih baik. Without correction, tanpa ada koreksi, we don't know what is wrong. Kita nggak tahu apa yang benar, and apa yang salah, right. Apa yang benar atau apa yang salah. So, welcome the challenge. Mari kita jangan menolak. Mari kita jangan menolak teguran. I like my discipleship team. Saya suka sekali dengan kelas pemuritan saya. Because we help to shape one another. Karena kita saling menajamkan pikiran satu sama lain. We give advice to one another. Kita memberikan nasihat satu sama lain. It's an opportunity to grow together. Itu adalah satu kesempatan untuk kami bertumbuh sama-sama. Nobody is above one another. Tidak ada yang lebih tinggi daripada satu sama lain. We need people. Kita perlu orang-orang to shape our life. Untuk membentuk hidup kita. Who are they? Siapa mereka itu? Maybe it's your spouse. Mungkin itu adalah istrimu atau suamimu. Maybe your ministry partner. Mungkin itu adalah pasangan dalam pelayananmu. Maybe that's your close friends. Mungkin itu adalah teman dekatmu. Or maybe it's your boss. Mungkin juga bosnya kamu. Who are they? Siapa orang-orang itu yang Allah tempatkan? Sometimes we say, my boss is mean. Mungkin saudara sering kata, oh bos saya itu kejam, keras.
And maybe that's what you need. Tapi mungkin itu yang diperlukan. The Bible says, submit. Alkitab berkata, tunduklah to the authority. Kepada orang-orang di atas saudara atau pemimpin saudara. Now in the church, di dalam gereja, as Christians, sebagai orang-orang Kristen, we are designed, kita itu dibentuk atau didesain to live as a body of Christ. Itu untuk hidup sebagai tubuh Kristus. And to interact with each other. Dan untuk kita itu saling berhubungan satu sama lain. In a meaningful way. Dalam satu hubungan yang berarti. Sometimes we don't like each other. Seringkali kita mungkin tidak suka satu sama lain. Maybe we criticize one another. Mungkin kita kritik satu sama lain. Oh, one is talking too much. Satu ngomong terlalu banyak. Oh, one is never talk. Yang satu nggak pernah ngomong sama sekali. One is eating too much. Satu makan terlalu banyak. One never eat. Yang satu nggak pernah makan. One is too tall. Satu terlalu tinggi. One is too short. Yang satu terlalu pendek. One wearing expensive clothes. Yang satu pakai baju-baju yang khusus spesifik. And one wearing very poor clothes. Yang satu terlalu relax bajunya. We always criticize one another. Seringkali kita kritik semua orang. But we are here as a body of Christ. Tapi kita di sini adalah seperti tubuh Kristus. The body of Christ. Tubuh Kristus are supposed to sharpen one another. Itu perlu untuk menajamkan satu sama lain. We should not avoid what God has put for us. Kita jangan menolak apa yang Allah sudah tempatkan buat kita. Our brothers and our sisters, saudara-saudari kita, are the tools that will help us. Adalah seperti alat untuk kita to grow, untuk bertumbuh. But sometimes people said, sekali orang berkata, I don't want to go to this church. Saya nggak mau pergi ke gereja ini. Because I don't want to meet that brother or sister. Karena saya nggak mau ketemu dengan saudara atau saudari itu. Maybe there's somebody that you want to talk to. Mungkin ada hanya beberapa orang yang saudara mau bicara dengan orang itu. But God created the body of Christ. Tapi Allah menciptakan tubuh Kristus. So we can be shaped by one another. Kita bisa dibentuk satu sama lain. 1 Corinthians says, 1 Korintus, just as a body, one body, seperti satu tubuh, the one, even though it's only one, walaupun cuma hanya satu tubuh, but it has many parts. Tapi ada banyak anggotanya. All its many parts is forming one body. Dan anggota-anggota itu kalau dikumpulkan jadi satu tubuh. So it is with Christ. Sesuai sama dengan Kristus. The outsider doesn't see us as individuals. Orang di luar tidak melihat kita itu sebagai orang-orang individual. The outsiders seeing us as a body of Christ. Mereka melihat kita sebagai tubuh Kristus. So when they see the body of Christ fighting with each other, waktu mereka melihat anggota tubuh Kristus saling berantem satu sama lain, and they're not interested to come to church. Mereka nggak tertarik untuk datang ke gereja. I don't need this place. Saya nggak perlu datang ke tempat seperti ini. Because I already have problems in my home. Karena saya sudah ada problem di rumah saya. For we were all baptized by one Spirit. Karena kita semua itu dibaptis dalam satu roh. Ephesians 4, dalam kitab Efesus pasal yang keempat, it says there is one body, dikatakan bahwa ada satu tubuh and one Spirit, dan satu roh, just as you were called, seperti di mana engkau dipanggil, to one hope, untuk satu harapan, when satu you were pengharapan. called, waktu engkau dipanggil, one Lord, satu Tuhan, one faith, satu iman, and one baptism, dan satu baptisan. But it's very challenging to unite the body of Christ. Tapi sangat sulit sekali untuk menyatukan tubuh Kristus ini. Because we are consisted of many parts. Karena kita itu banyak anggotanya. Everybody has their own will. Karena setiap orang punya kebebasan atau keinginan sendiri-sendiri. One maybe like to do it that way. Satu orang mungkin lakukannya suka seperti jalannya seperti the ini. Other one like to do it another way. Yang lain mau lakukannya jalan yang seperti ini. Sometimes it's not easy to unite. Jadi tidak gampang, seringkali tidak gampang untuk menyatukan. We are sharpen one another. Kita perlu menajamkan satu sama yang lain. The Bible says it's okay to be different. Firman Allah berkata, gak apa-apa untuk berbeda. But don't run away. Tapi jangan lari. When you're being sharpened. Waktu saudara sedang ditajamkan, jangan lari. The body of Christ. Tubuh Kristus.
When you run away, kalau saudara lari, God cannot shape you. Allah tidak bisa membentuk engkau. There's a dangerous when you run away from the process that God has put for your life. Ada satu bahaya kalau saudara lari dari proses yang Allah sedang bentuk saudara. Proverbs 21 says, dari Amsal yang 21 berkata, a person may think their own ways are right. Orang boleh berpikir bahwa jalannya sendiri benar, but the Lord weighs the heart. Tetapi Allah itu menimbang-nimbang hati. You may say to yourself, I am right. Saudara mungkin bilang, saya itu benar, udah. The other person is wrong. Orang itu yang salah. Is always wrong. Dia selalu salah. They're never right. Dia nggak pernah benar. But the Bible says, tapi firman Allah berkata, the person always think, orang itu selalu berpikir, their own ways are right. Jalannya sendiri yang benar. But only God's way is right. Tapi Allah, jalan Allah sebenarnya yang benar. Where we are sharpened with one another, waktu kita mulai tajamkan satu sama lain, we always try to defend our argument. Kita selalu mencoba untuk memenangkan posisi kita. But God tapi has a different perspective. Memiliki satu perspektif yang berbeda. Proverbs 16. Dari Amsal yang pasal 16. There is a way that seems right to a man. Ada jalan yang sepertinya benar bagi seseorang. But its end is the way to death. Tapi ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Many people live their faith. Banyak orang hidup dalam iman. Many people live meninggalkan imannya. Banyak orang meninggalkan iman. When there is a conflict in their life. Kalau ada konflik dalam kehidupan. They don't want to deal with conflict. Mereka nggak mau menghadapi tantangan. And they always complain. Dan mereka selalu komplain. Where there's always a problem. Kalau ada problem my life, dalam kehidupan kita, my ministry, dalam pelayanan saya, my family, dalam keluarga saya. Sometimes we cannot see. Seringkali kita nggak bisa lihat what God is doing into our life. Apa yang sedang Allah lakukan dalam kehidupan kita. But not with Joseph. Tapi bukan dengan Yosef. How many of you know Joseph? Yusuf, siapa tadi kita tahu? Joseph never complained. Yusuf itu nggak pernah komplain. He was betrayed by his brothers. Dia itu dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. He could say to God, God, life is not fair. Ya kan, dia mungkin berkata kepada Allah, Allah, hidup ini nggak adil. You put me this, I am the grandson of Abraham. Saya ini adalah cucunya Abraham. I'm supposed to be a great man. Saya seharusnya menjadi orang yang besar. But even my family betrayed me. Tapi bahkan saudara-saudara saya hianati saya. It must be hurting so much. Pasti sangat lukanya sangat besar. His own family, keluarganya sendiri, betray him, mengkhianati dia. Sometimes we are betrayed by our good friend. Seringkali mungkin juga kita dikhianati oleh teman baik kita. And then he was sold to Egypt. Dan dia dijual di Mesir as a slave. Sebagai budak. It's the lowest position. Adalah posisi yang paling rendah. And then he was wrongly accused. Dan dia juga dituduh secara dituduh by his master's wife. Seperti oleh tuannya, istri tuannya. And then lastly he was in prison. Dan juga dia dipenjarakan for doing nothing wrong. Kan walaupun dia tidak melakukan apa yang salah. He must be a bitter man. Pasti dia sebenarnya orang yang kepahitannya banyak. If we are in this position, kalau saudara dalam posisinya dia, we don't want to pray to God anymore. Kita mungkin bilang, udah dah saya nggak mau doa sama Tuhan useless. Lagi. Saya mungkin kita berkata, nggak ada gunanya. 13 years of problem after problem. 13 tahun ada problem lebih problem lagi. No good things happening. Tidak ada yang baik yang terjadi dalam kehidupan. But not with Joseph. Tapi bukan seperti Yusuf. He always give thanks to God. Dia selalu bersyukur kepada Allah. He believed in God. Dia percaya kepada Allah. He didn't lose his faith. Dia tidak kehilangan imannya. At the right time, dan waktu yang tepat, God promoted him. Allah mengangkat dia to one of the highest position. Menjadi satu posisi yang paling tinggi in the nation. Dalam bangsa di sana. So when friction happens, jadi waktu adanya gesekan-gesekan, it's not that you feel that why I have this problem again. Jadi waktu ada gesekan-gesekan itu, saudara jangan berkata bahwa kenapa ya saya ada problem ini lagi. But it's because God is shaping our character. Tapi
Allah sedang membentuk karakter kita. Look at Joseph. Lihat Yusuf. He was shaped into a good man. Dia dibentuk jadi satu orang To yang the best bagus. leader. Sebagai pemimpin yang hebat, yang besar. Maybe like Jokowi. Mungkin seperti Jokowi. You know, just couple years. Dalam beberapa tahun saja. He's got promoted so fast. Dia begitu cepat naik ke atas. Because of what? Karena apa? Because of his character. Karena karakternya. He's honest. Dia orang yang jujur, Humble. dia orang yang rendah hati. So people look at character more than anything else. Jadi orang itu melihat karakter lebih daripada segalanya. God is shaping our character. Allah sedang membentuk karakter kita. The problem will reveal our character. Problem itu membentuk karakter kita. We don't like to be reminded of our weakness. Kita seringkali nggak mau diingatkan akan kelemahan-kelemahan kita. Like yesterday we have a little bit argument with my wife. Kemarin saya dengan istri saya ada argumen. In our house there is a lot of flies. Dalam rumah kita tuh banyak kayak lalat. Every time I try to hit them I always miss. Setiap kali saya mau pukul lalatnya itu selalu nggak kena. Maybe because summer is a lot of flies. Karena mungkin musim panas banyak lalat. And finally last night I couldn't stand. Lalu akhirnya saya nggak tahan lagi. I remember I bought the cockroach spray. Saya ingat saya beli itu apa kayak baygon. Cockroach for cockroach. Oh, untuk khususnya untuk kacauan. Not for flies. Tapi bukan untuk lalat. I remember I have it here. Saya ingat saya ada di sini. So I went down. Jadi saya turun ke bawah. I took the spray. Saya ambil itu. And I look at the flies. Dan saya lihat itu ada lalatnya. And I smile. Dan saya ketawa. Your time is up. Saya bilang ini udah mati lah kamu. It's very hard to get you. So sulit untuk tepok kamu. But now I have the spray. Tapi sekarang saya ada ini spraynya. You will die. Kamu akan mati. And I get excited. Dan saya senang banget. I spray there. Saya semprot-semprot. I kill a couple of them. Beberapa mati. They got, mabok, and then my wife shouted. Dan istri saya teriak pada saya. Did you spray it over the food? Kamu semprot-semprot ke makanan juga nggak? Yes. Yeah. Oh, smart. Yeah. I forgot. Saya lupa. Got too excited. Saya terlalu She semangat. yelled, and she was upset. Dia teriak, dia marah-marah. And I realized Saya baru sadar. how stupid I am. Begitu bodoh I saya. didn't think about it. Saya nggak pikir ke sana. And that can become an argument. Dan kita mulai ada argumen. And then my kid want to drink. Dan anak saya mau minum. I start to realize Saya mulai sadar. she will drink baygon. Dia akan minum itu baygon. I said, no. Jangan dulu. Let me wash everything. Nanti saya cuci dulu semuanya. And how about the food in the kitchen? Bagaimana dengan makanan dapur? Oh, yeah. I remember. So the flies are dead, Jadi walaupun lalat-lalatnya mati, but I'm almost dead too. saya juga sebenarnya hampir mati juga. I know the flies are from the devil, Saya tahu itu lalat itu dari si iblis tuh. No matter what I do for them, I always lose. Apa aja yang saya lakukan selalu kalah. And then this morning I saw some of them already alive again. I don't know Dan why. saya lihat lagi, oh banyak lagi tuh lalat. So did you eat the food? Huh? Did you have dinner? No, we don't eat the food. Nggak makan, dia tanya, makan nggak makanannya? Nggak makan. There is a way that seems right to a man, Ada jalan yang sepertinya benar dalam pandangan orang but sendiri. its diri end sendiri. is the way to death. Tapi ujung-ujungnya adalah kebinasaan. So you must listen Jadi saudara harus dengar to correction. untuk kritik-kritik. When somebody rebuke you, Saudara ada teguran buat saudara. it's not necessarily bad. Bukan artinya selalu jelek. But when we listen, Tapi waktu kita dengar, the Bible said Alkitab berkata, the wise person orang yang bijaksana rebuke a wise person, untuk menegur orang yang bijaksana. rebuke a wise person, and he will become wiser. Kalau engkau menegur, tegurlah orang yang bijaksana dan dia akan menjadi lebih bijaksana. But do not rebuke a fool. Tapi jangan engkau menegur orang-orang bodoh. He will get mad to you. Dia akan jadi marah kepada engkau. Don't run away. Jangan lari. The Bible teaches us Jadi Alkitab mengajarkan kita to stay with the right people. untuk berkumpul dengan orang-orang yang benar. Each one of you Setiap daripada kita
should have a small group. Perlu ada satu perkumpulan yang kecil. Why? Kenapa? Because this small group will help you. Karena small group ini atau perkumpulan kecil ini bisa membantu saudara. This is a place where you encourage one another. Ini adalah tempat di mana engkau saling menguatkan satu Maybe sama this lain. is also a place to rebuke one another. Mungkin juga ini satu tempat di mana saudara saling menegur. This is a place when you submit one another. Di sini juga tempatnya di mana saudara saling merendahkan diri. A genuine fellowship, Satu perkumpulan yang tulus atau yang bagus consists of exhorting, ada penyemangatan, encouraging, ada satu agar saudara terangkat spiritnya, praying, ada doa, admonishing, ada satu penghiburan, and sharing the word of God. dan juga ada firman Allah. Small group is very important. Ada grup yang kecil, perkumpulan kecil itu sangat penting. You're accountable to one another Saudara satu sama lain perlu saling bertanggung jawab in the small group. dalam grup yang kecil. Who's gonna say to you, Siapa yang bisa kasih tahu saudara? did you read the Bible? Apakah engkau baca Alkitab? What happened with you last week? Apa yang terjadi minggu lalu? What you open in the internet? Apa yang engkau buka di internet? Who's responsible? Siapa yang bertanggung jawab? We must be accountable Kita mesti satu sama lain bertanggung jawab to one another. satu sama lain, saling mengingatkan. Because God is not visible, Karena Allah itu nggak kelihatan secara fisik, but only each one of us. tapi are kita bisa visible. melihat saudara-saudari kita secara fisik. We are accountable to one another. Kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. We have each own back. Kita saling menjaga satu sama lain. There is a story of two hikers. Ada cerita dua orang pendaki gunung. They walk in the woods, Dia berjalan di hutan. and they suddenly, in front of them, there is a grizzly bear. Tiba-tiba ada beruang yang besar. You know a grizzly bear? Saudara tahu beruang grizzly? This bear runs very fast. Itu kalau beruang itu larinya kencang sekali. So one of the guy Jadi salah satu daripada orangnya, quickly fix his shoes. Quick to fix it. dia cepat-cepat itu ikat tali sepatunya. And his friend said, Dan "Why are you fixing your shoes? dia kata, kenapa kamu ikat tali sepatumu cepat-cepat? You cannot outrun the bear." Kamu nggak bakal bisa lari lebih cepat daripada beruang. He said, "Yes, I can. Maybe I cannot outrun the bear, Iya benar, mungkin saya nggak bisa lari lebih cepat dari beruang itu. but maybe I can outrun you." Tapi saya bisa lari lebih cepat dari kamu. He's not watching his back. He's not his friend back. Jadi dia nggak memperhatikan temennya. Some people like that. Ada orang-orang seperti itu. They want to run faster Mereka mau lari lebih to cepat save their own life. untuk menyelamatkan dirinya sendiri. So when you join a small group, Jadi waktu saudara join sama-sama satu grup yang kecil, you build a relationship saudara ada satu hubungan with one another. satu sama lain Help each other, untuk menolong satu sama lain, encourage one another, untuk memberikan semangat satu sama lain, advising one another, memberikan nasihat satu sama lain, talking about the word of God. membicarakan tentang firman Allah. So in the end, Dan terakhirnya, we want to welcome an opportunity. We want to welcome an opportunity kita mau membuka satu kesempatan to be shaped into a better person. untuk dibentuk menjadi satu individual yang lebih baik. Take advantage of your situation. Ambillah kesempatan yang sudah diberikan buat saudara. Don't lose it. Jangan kehilangan. Your spouse can be useful, Istri saudara atau suami saudara bisa berguna, or it can be distressing. atau bisa juga malah menjadi hal yang buruk buat saudara. It depends on your attitude. Itu tergantung daripada sikapmu. Your ministry Pelayananmu can be encouraging bisa membangun, or discouraging. tapi juga bisa menjatuhkan. It depends on your attitude. Tergantung daripada sikapmu. Your situation Situasimu can be positive bisa menjadi positif or negative. atau negatif, It depends on your heart. tergantung daripada hatimu. Maybe somebody say, "Why is hard for me to get a girlfriend or a boyfriend?" Mungkin ada yang bilang bahwa kok susah ya saya dapat pacar. But
Maybe there's something that God is working in your character. Mungkin ada dalam dirimu yang Allah sedang yang membentuk. Maybe somebody complain, why I always have arguments. Mungkin ada yang bilang, kenapa sih saya selalu aja bertengkar dengan other people, dengan orang lain. Maybe God is bringing out something in our character. Mungkin Allah sedang membentuk karakter kita. So do not run away. Jadi jangan lari dari situasi saudara. Be involved with other people. Mari kita terlibat dengan orang lain. Because you need somebody to sharpen your life. Karena kita perlu orang lain untuk membentuk diri kita. Let's close our eyes. Mari kita berdoa. Father, thank you for this word. Tuhan, terima kasih atas firman. As iron sharpen iron. Seperti besi menajamkan besi. One person sharpens another. Seorang menajamkan sesamanya. Lord, help us. Mari Tuhan bantu kami. To be sharpened. Untuk menjadi lebih tajam. To be a better person. Untuk menjadi orang yang lebih baik. We know we need it, Lord. Kami tahu kami memerlukan hal itu. We need the rebuke. Kami perlu ditegur. We need the correction. Kami perlu untuk dikoreksi. We need advice. Kami perlu nasihat. It's not something bad, Lord. Bukan satu hal yang buruk, Tuhan. But it will be good for our lives. Tapi itu menjadi satu hal yang baik. To build us. Untuk membentuk kami. To strengthen us. Untuk menguatkan kami. To encourage us. Untuk memberikan semangat kepada kami. We thank you. Kami terima kasih. For the person. Untuk orang-orang. Maybe who hurt us. Yang mungkin sudah melukai kami. Who disappoint us. Yang mungkin mengecewakan kami. Maybe it's a way. Mungkin itu adalah jalan You want to show us yang Engkau mau tunjukkan kepada kami. What we need to change. Apa yang harus kami rubah. Help us. Tolong kami, Tuhan. Give us a spirit of forgiveness. Berikan kami roh pengampunan. Give us a spirit of joy. Berikan kami roh sukacita. Give us a spirit of courage. Berikan kami roh semangat. So we face every situation. Sehingga kami bisa menghadapi semua situasi. With a positive attitude. Dengan satu sikap yang positif. With faith. Dengan iman. We believe. Kami percaya. We will become a better person. Kami akan menjadi orang-orang yang lebih baik. We will be changed. Kami akan dirubah. According to your image. Menurut dengan gambar dan rupamu. Because your word. Karena firman-Mu is a powerful tool. Adalah satu memiliki kuasa. For our lives. Dalam hidup kami. Thank you. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. God bless you. Tuhan memberkati. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Go home in the peace of the Father and the love of Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit that will be with you today and forever. Amen.